Salam alaikum, shabab. Alors, cette vidéo, Inch'Allah, on va faire la suite de la correction dans la série d'exercices de la leçon Les ondes mécaniques progressives. Alors, on va faire l'exercice 2 de cette série. Bon, on a deux microphones situés à une distance D est égale à 390 cm. L'un de l'autre sont reliés aux voies 1 et 2 d'un oscilloscope à mémoire. Les deux microphones sont alignés avec la source sonore qui émet un son bref et intense. Après les réglages, on produit un bref klaxon. La figure ci-contre donne l'oscillogramme obtenu sur l'écran de l'oscilloscope. Le balayage, c'est 2 millisecondes par division. Le balayage, il y a aussi la sensibilité, la sensibilité horizontale. حساسية الأفقية. Ça marche. Alors, la première question, schématiser le dispositif. يعني هادشي اللي قالوا لينا les deux microphones, l'oscilloscope, source de la lumière ou la source sonore. هادشي كامل بغاونا نديرو واحد un petit schéma اللي غنبينو فيها كل حاجة من هادشي اللي وصفوا لينا هما في هاد le premier paragraphe. Deuxième question, l'onde sonore est-il transversale est-elle transversale ou longitudinale واش هاد l'onde واش transversale ou longitudinale بالنسبة كيفاش نعرف transversale longitudinale شرحتهم في l'exercice numéro 1 شرحتها مزيان. Alors troisième question, identifier le signal qui correspond à la microphone M1 et celui qui correspond à microphone M2. كما كتشوفوا قدامكم هذا c'est un oscillogramme, d'accord. اللي فيه دو سينيو. هاد السينيال الاولاني اللي هو هذا و دوزيام سينيال اللي هو هذا. بغاو يعرفوا فين هو السينيال ديال الميكروفون M1 وفين هو السينيال ديال الميكروفون M2. Quatrième question, le passage de l'onde au niveau du microphone M1 déclenche l'enregistrement du signal sur la voie 1 de l'oscillographe. Déterminer sur l'écran de l'oscillographe le retard avec lequel l'onde arrive au niveau du microphone M2. يعني بغاو يعرفوا بشحال تعطلات لوند مني خرجت من الميكروفون مني وصلت للميكروفون M حتى وصلت للميكروفون M2. بغاو يعرفوا شحال ديال الوقت استغرقات اللي غنسميوه طو لو روتار temporel. D'accord? La dernière question, on déduire la célérité du son dans l'air à la température du laboratoire, du labo. Allez-y. Pour la première question, schéma. أول حاجة شنو هما في الديسبوزيتيف هذا شنو هما لي كومبوزي ديالو. عندنا دو ميكروفون مزيان، عندنا ان اوسيلوسكوب وعندنا اون سورس سونور. فوالا لوسيلوسكوب ديالي هو هذا نرسموه بحال هكا. عندنا اون سورس سونور اللي تعطينا واحد لو كلاكسون. Et le premier microphone, d'accord, M1, c'est mon récepteur R1 ou le microphone M1, moi c'est mon M1, c'est mon M1. Et le deuxième microphone R2, entre les deux une distance D, les 390 cm. Ça marche. موراها غيعطينا هادشي اللي كاين هاد l'enregistrement اللي كاين هنا هو اللي يبان لينا في l'écran ديال l'oscilloscope. Ça marche, هذه هي schéma de notre dispositif. Ça marche. Deuxième question, l'onde sonore واش transversale ولا longitudinale. Alors l'onde sonore كما كتشوفوا كاين واحد الفلاش بالخضر هذا كيعطينا la direction de propagation اتجاه الانتشار de propagation. وكنشوفوا هنا عندنا واحد لو ميليو اللي هو l'air وهادو سو سون دي موليكول d'air. كنشوفوا ان عندنا هنا لا كومبريسيون وفي هاد لا زون هادي عندنا اون ديلاتاسيون كومبريسيون. يعني لا ديفورماسيون كتوقع بحال هكا كاينه ديلاتاسيون كومبريسيون يعني لا ديريكسيون ديالها حتى هي نفس لا ديريكسيون ديال لا بروباغاسيون. هذه لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون
إذا من هاد الشيمة هادي كنا نعرفوا أن لو لوند سونور دونك l'onde sonore c'est une onde longitudinale علاش ما قالوش نجوستيفي لا ريبونس كون كان جوستيفي نقول لهم car la direction de perturbation est collinéaire ou là elle est en parallèle avec la direction de propagation. فاهمين؟ Voilà. Deuxième la question 3. Identifiez le signal qui correspond au microphone M1 et celui qui correspond à M2. Alors, هنا كيبان deux signaux. Un signal الاولاني و le deuxième signal. Alors, في نظرك لوند جايه خرجت من لا سورس شنو غتلقى قدامها؟ اول حاجه غتلقى الميكروفون نيميرو 1 اللي هو هذا الاحمر سكي فيه هذا الاولاني هذا لو بروميير سينيال نسميوه لو بروميير سينيال il correspond ميكروفون M1 وهذا سي لوند غتفوت هذا الميكروفون M1 وغتوصل ليا الميكروفون M2 اون فوا غتوصل M2 غادي يبان ليا هاد لو دوزيام سينيال ونقول لو دوزيام سينيال كوريسبون او ميكروفون M2 فهمتوا الشباب يعني هاد البيرتورباسيون ولا هاد السينيال اللي بان هنا راه الميكروفون M1 هو اللي عطانا هاد السينيال وهذا بان باش وصلت لوند الميكروفون M2 يعني من هنا لهنا قطعات ليا هاد لوند سونور ضربات هاد لا ديستونس ومن بعد استشعرها هاد الميكروفون M2 وبانت عندي في لوسيلوسكوب سي كلير الوغ لا ريبونس لو سينيال لو بروميير سينيال هو هذا والدوزيام سينيال هو هذا راه ما كتشوف هذا هو الاولاني عاد هذا هو الثاني الاولاني il correspond à la microphone la micro M1 et le deuxième signal il correspond à M2 فاهمين voilà pour la quatrième question بغيو يعرفوا لو روتار بين باش وصلت لوند الميكروفون M1 وبين باش وصلت الميكروفون M2 يعني لوند جايه فهاد اللحظه وصلت للميكروفون M1 داكوغ تي M1 وبقات غادا فهاد اللحظه هادي بالضبط وصلت الميكروفون M2 داكوغ اذا من هنا لهنا هذا هو لو روتار طول اللي كنقلبوا عليه اذا باش نحسبوا واحد لا ديوري عقلوا عليها مزيان واحد لا ديوري في لوسيلوسكوب ولا في هاد لوسيلوغراف دائما هادشي اللي اوريزونتال سي اون ديوري داكوغ هو عباره عن زمن سي ان طون الوغ باش كنحسبوا عندنا ديفيزيون هي هاد المربع هذا هذه كتسمى اون ديفيزيون خصني نعرف شحال من ديفيزيون كيعطيوني البالاياج تقول لك اسيدي البالاياج هو 2 ملي سكوند باغ ديفيزيون اش كتعني هادي ان كل ديفيزيون عندي هنايا راه كتقابلها 2 ملي سكوند يعني هنايا عندي من هنا لهنا شحال من ديفيزيون عندي لا بروميير ديفيزيون 2 3 4 5 6 تقريبا 6 ديال لي ديفيزيون الوغ طو لو روتار طو اش غيساوي ليا هو 6 فوا البالاياج اللي غنسميها نرمز لها ب اس اش في لا سونسيبيليتي اوريزونتال الوغ غتعطيني لو طو سي 6 ديال لي ديفيزيون فوا 2 ملي سكوند باغ ديفيزيون وهذه ديفيزيون غتسامبليفي ديفيزيون مع ديفيزيون تبقى ليا 12 ملي سكوند تري بيان اذا 12 ملي سكوند هو الوقت اللي كان خاص الموجة الصوتية باش تعطلات باش توصل من M1 ل M2 هي 12 ملي سكوند فاهمين لو روتار temporel اللي سي 12 ملي سكوند pour la dernière question on déduire la célérité ما تخاف ما تفهمنا c'est la vitesse soit la célérité ou bien la vitesse باش الناس اللي ما عرفوش لا سيليريتي راه هي السرعه الوغ بغاو نحسبوا لا سيليريتي لا فيتاس ديال لو سون فلير
indice l'air غتكون هي la distance parcourue par هذيك لوند سونور هي من هاد الميكروفون حتى هاد الميكروفون هي la distance d sur الوقت اللي خاص لوند باش تمشي من الميكروفون ام ا حتى الميكروفون ام 2 جبدناها من هنايا اللي هي اللي سميناها في لا كيسيون بريسيدونت طو دي سور طو. الوغ نديرو لابليكاسيون نيميريك دي شحال ضربات 390 سنتي متر نحولوها للمتر 10 لا بويسونس موان 2 اي لا ديوري بيان لو روتار طو لقيناه سي 12 جو بونس 12 ميلي secondes يعني خصنا نحولوها للسكوند ضرب 10 لا بويسونس موان 3. الوغ لا فيتاس du son dans l'air à la température du labo غنلقاو تقريبا هو 325 mètres par seconde. Bien sûr, la vitesse, il dépend de la température. كلما تبدلت la température, la vitesse, bien sûr, ديال le son, ديال الصوت في الهواء كتبدل. تقدر تكبر وتصغر مع درجة الحرارة. Normalement, à la température ambiante, اللي هي 25, غالبا كتكون هي 340 mètres par seconde. Vitesse ديال le son dans l'air, c'est 340 mètres par seconde à une température T égale à 25 degrés C. هذه في la condition normale. D'accord. هنا لقينا 325. Bien sûr, كاين l'effet de la température هو اللي influence على هاد la valeur ديال la vitesse. Alors la vitesse اللي لقينا ديال le son c'est 325 mètres par seconde. Voilà الشباب تنكون ساليت l'exercice 2. تلاقاو في l'exercice 3. ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم. خليو دي كومونتير.